आसतु आमे गोटे छोटिया प्रसंग उपरे आज आमे कथावार्ता हेबा। आज होची आमानकर पारिवारिक उपासना सेही उपरे आमे अल्प समय कथा हेबा। आज जो आमे प्रसंग उपरे आमे कथावार्ता हेबा परमेश्वरंकर त्रिगुण सुरक्षा कवच। केते बढ़िया परमेश्वरंकर सुरक्षा कवच। आमानक परमेश्वर सुरक्षाकारी परमेश्वर से अटंती। अन्य जगह मानकर आपण मान देखिबे जे तांकर परमेश्वर को से माने सुरक्षा दियंती। मात्र आमर परमेश्वर को कार सुरक्षा आवश्यक नहीं, कारण से कहा डरती नहीं कि तांको ऊपर केही नाहंती। आमर परमेश्वर आमको सुरक्षा देवा परमेश्वर। मु से विषय कहवा पई चाहे परमेश्वरंकर त्रिगुण सुरक्षा कवच। या गोटे उत्साह वाक्य अटे हम प्रत्येक निमंते। आ आमे परिवार रे अछु। आज आमानकर पारिवारिक दिन अटे। आमान को बुधवार दिन आमे परिवार विषय आमे कथावार्ता हेउछु। आमे सेति पई मु मंडली रो भाई भणी मानन को कहवा पई चाहे एटलिस्ट बुधवार दिन गोटे आपण परिवार सहित बसंतु, जहा द्वारा कि आमे परिवार विषय आमे कथावार्ता हे परिबा। ए प्रकार गोटे मध्ये परिवार नहीं जो परिवार रे की समस्या नहीं। प्रत्येक परिवार गुडी को समस्या रहिछि। आ परमेश्वर से प्रकार समस्या रे रुहंतु से चाहू नाहंती। आमे जे प्रकार से समस्या गुडी करू आमे बाहरी आसीबु से समय रे आमान को प्रार्थना रे फैमिली प्रेयर गुडी करे कपल्स मीटिंग गुडी करे आमे जे बसिबा ताले परमेश्वर आमान को से आंगुडी देखे कथा कहिबे। अनेक समय रे आमे कहिछु आज जदी मो स्त्री को बसै थांती आज तांको निमंते वाक्य थिला। आमे अनेक थर भाबिछु आमे आज मो स्वामी बसथांते ए वाक्य तांको निमंते थिला आ निश्चय प्रभु तांको कथा कहि थांते। आज मो पुओ बसथांता आज मो वाक्य पुओ निमंते थिला आ मो पुओ निश्चय परमेश्वर कथा कहि थांते। बसिबार अछि मोर प्रिय माने आमे प्रभुंकर पाद तले बसिबार अछि। मु अल्प समय तले भाई सामुएल को विजिट करबा जाईतिली। प्रार्थना करू करू जने परिवार म डाकिले प्रार्थना करिबा निमंते मु से स्थान को गली आ प्रार्थना करिया पूर्व पचारली तुम रेगुलर चर्च जाउछ। से कहले नाइ मते समय नै केबे जाए नै। मु कहली तुम रेगुलर चर्च जिबा को पड़िबो। आमे 24 घंटा रु संध्या रे गोटे घंटा डी आमे देई पारुनु प्रभु। घंटा डी मात्रा बेसी समय मागुनु आपण मानकु। घंटा टी समय आमे परिवार सहित आमे प्रभु को पाद तळे आमे बसिबा आ प्रभु को द्वारा आमे शिक्षित हेबा। आसंतु मो सहित आपण माने आईब पुस्तक ताहार एक अध्याय आईब पुस्तक एक अध्याय ताहार 10 पद पढ़िबारे सहाय्य करिवे। आईब 1:10 तुम्हे कौन ताहार चतुर्दिगरे पुणी ताहार गृहर और ताहार सर्वस्व चतुर्दिगरे बाड़ देई नाह। तुम्हे ताहार हस्तकृत कार्य आशीर्वाद देइअछ और देश रे ताहार संपत्ति वृद्धि पाई अछि। शैतान अनेक थर आईबंकर जीवन रे से काम करिबा पई से चेष्टा करूथिला, मात्र से काम करि पारु नथिला। एठी लेखा जाउछि ना केतरा विषय लेखा जाउछि? 3टा विषय लेखा जाउछि। आपण मान पढिबे प्रथम रे ताहार चतुर्दिगरे बोल कहले आयुबर चतुर्दिगरे गोटे बाड़ परमेश्वर दे सुरक्षा कवच। दुनिया रो कोनोसी प्रकार शक्ति परमेश्वर बिना अनुमति रे से सुरक्षार बाड़ बा सुरक्षार कवच मध्य रे प्रवेश करि परिबो नहीं। ए कथा आपण जानंतु। आजी आमे एते सुंदर सुरक्षा रे अछु। कोन पे अछु? परमेश्वर हमको सुरक्षा दैछंती। सेति पाए आमे सुरक्षा रे आमे अछु। आमे अनेक समय लोक मन पचारती तुमे एते प्रार्थना बाटो तुमे काहे की करूछ? तुमे न करितले कोन हेतांता? आमे ए सुरक्षा कवच भितरे आमे आसी पारतांतु। शैतान हमको पूरा पूरी घसी मारी खाई पकई थांता हमको। सेति पाए आमे प्रति समय रे प्रार्थना पुओजी को सिखांतु। सुरक्षा दरकार परमेश्वर को पाक करूओ, परमेश्वर सहित रुओ, प्रार्थना रे रुओ। एटा हम सिखेबार आवश्यक रहिछि। आईबन को जणा नाही जे मो चारियाडे सुरक्षा कवच अछि, मात्र शैतान जानिछि जे आईब को परमेश्वर सुरक्षा दैछंती। संपूर्ण भावे सुरक्षा। प्रथम रे लेखा जाउछि ना तुम्हे ताहार चतुर्दिगरे बोल कहले आयुबर चतुर्दिगरे
दुई दिग तीन दिग नहीं चतुर्दिग है सब दिग आड़ू आईब को परमेश्वर सुरक्षा देइछथि एटा कंप्लेन करूछि मु ताको मारी चाहती ताको नष्ट करि चाहती मात्र मु करि पारु नै काहे कि तुमे तार चतुर्दिगरे तार चारि दिगरे तुम्हें सुरक्षा देइछ तुमे एटा शैतान जानिछि आ आज मु कहबा पई चाहे आमे समस्ते जो माने प्रभु को भय करूतबा लोक माने सुरक्षार घेरा मध्य अछु परमेश्वर सुरक्षा बाउंड्री मध्य अछु परमेश्वर सीसीटीवी मध्य अछु आमे जे परमेश्वर आमको से सुरक्षा दियंती ए प्रकार परमेश्वर मु को वाक्य मते मने पड़े जदि मो सहित आपण माने जिसाय 49 अध्याय फिटेबे ए वाक्य तो मु कट करिव जान नथि मते आसु आसु आसिला मते पढिबा बहुत बढ़िया वाक्य 49 रो 16 पढिबे 49 रो 16 जिसाय देखो आम्भे अपना हस्तद्वार आपुली रे तुम्भर आकृति लेखि अछु तुम्भर प्राचीर सर्वदा आम्भ सम्मुखरे अछि आमे खाइछि खाली तांकर आकृति हमर हस्त लेखि जंदी ताहा नुहे हमर आकृति तांको हस्त रे लेखि जंदी केवल ताहा नुहे आम कोन करचंदी से तुम्भर प्राचीर प्राचीर माने कोन बाउंड्री सुरक्षार घेरा केबे केबे लेखा होची सर्वदा सबु समय रे आम्भ सम्मुख रे अछि अछि हालेलुया केते बढ़िया वाक्य गुड़िक परमेश्वर आमान को ए वाक्य द्वारा उत्साहित करूछंती प्रथम सुरक्षार घेरा आम चारिआडे ता पछे लेखा जाउची द्वितीय सुरक्षा घेरा पुणी ताहार गृहर आजी आम घर केमिति अछि आम घर को प्रकार कंडीशन रे अछि आमे छात अछु टीण अछु आमे पीरी घर अछु को घर अछु मात्र आमे सुरक्षार घेरा मध्य अछु ता तु प्रथमे ताहार ता पछे ताक घरर ता पछे लेखा जाउची ताहार सर्वस्वर चतुर्दिगरे बाड़ देइना तुमे देइछ कारण मोर कोनोसी प्रकार अस्त्र शस्त्र से भीतर को जाई पारु नाही मु चेष्टा करिछि जाई पारु नाही केते सुंदर से सुरक्षित मध्य रे आइब अछंती बाइबल रो प्रथम पुस्तक आइब पुस्तक लेखा जाइछि आउ से आइब पुस्तक रे से हमकु ए सब विषय गुडी को देखाउछन कहउछंती तुमे की प्रकार सुरक्षा घेरा मध्य रछ आइब को परमेश्वर काहे के सुरक्षा देइथिलो आइब एक अध्याय एक पद पढंतु आइब एक अध्याय रो एक पद पढंतु उस देश रे आयुब नामक एक व्यक्ति थिला आउ सही मनुष्य सिद्ध और सरल और परमेश्वर भयकारी और कुक्रिया त्यागी थिला परमेश्वर आइब उस देशर नंबर 1 धनी लोक बोली तांको से सुरक्षा देइ नथिले हमर एठी धनी लोक टी बड़ लोक को सरकार सुरक्षा दिए आ परमेश्वर कहा को सुरक्षा दियंती सब क्रिश्चियन को से सुरक्षा दियंती नहीं लेखा जाउची आयुब उस देश रे गोटे नंबर 1 धनी व्यक्ति थिले से आउ केमदी से मनुष्य सिद्ध सरल और परमेश्वर भयकारी और कुक्रिया त्यागी थिले से केते बढ़िया कथा एते बड़ धनी लोक मु कहबा पई चाहे हमर धन बढ़ी गले हमर स्पिरिचुअलिटी धीरे 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 डाउन होची एबे हम चर्च देखंतु अछन जो माने टिके चाकरी बाकरी करंती सेमानकर मनोभाव गुडी को केमिति आत्मिक क्षेत्र सेमानकर केमिति सेमान आसीबे बसीबे आउ चांदा पके देइकिना पळै जिवे सेमाने वाक्य मध्ये सुनिबे नै सेमाने मात्र आइबम को देखाउचंती जे आंको एते धन अछि से देशर केमिति नंबर 1 धनी लोक से मात्र से केमिति कुक्रिया त्यागी सिद्ध सरल ए टिके धन हेले हम जटिल हे जीवा मात्र परमेश्वर भयकारी परमेश्वर समस्त को सुरक्षा देबे जदि आमे हमर निज जीवन रे निजर फैमिली लाइफ रे सर्वस्व बोले धन संपत्ति जीवन रे परमेश्वर सुरक्षा देबा पई चाहंती ताहाले हमर जीवन ए प्रकार हेबार आवश्यक रहिछि मो सहित आपण माने गीत संगीता पुस्तक ताहार 34 गीतर 7 पद पढिबे गीत संगीता 34 रो 7 जो माने सदाप्रभु को भय करंती ताहांकर दूत सेमानक चारिआडे
ଛାଉଣି କରି ସେମାନଙ୍କୁ ଉଦ୍ଧାର କରନ୍ତି। ଓକେ, କି କଥା ଲେଖା ଯାଉଛି, ଯେଉଁମାନେ ସଦା ପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ଭୟ କରନ୍ତି ତାହାଙ୍କର ଦୂତ, କାହାର ଦୂତ? ଯାହାକୁ ଆମେ ଭୟ କରୁଛୁ, ଯାହାର କଥା ଆମେ ମାନୁଛୁ, ତାହାର ଦୂତ, ତାହାଙ୍କର ଦୂତ ଆମର ଚାରିଆଡେ ଛାଉଣି କରି ଆମକୁ ସେ ଉଦ୍ଧାର କରନ୍ତି। ଆଉ ଯୋଉମାନେ ଆମେ ପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ଭୟ କରୁନୁ, ହେଲେ କାର ଦୂତ ଆସୁଥିବ? କା ଦୂତ ଆସୁଥିବ? ଆମ ପାଖକୁ ଆସୁଥିବ। ଆମ ଘରେ କାହିଁକି ସେ ଶୈତାନ ଆସୁଛି, ପ୍ରବେଶ କରୁଛି? ଶୈତାନର ଦୂତ, ଭୂତ ଗୁଡିକ କାହିଁକି ଆସୁଛନ୍ତି? ପ୍ରିୟ ମାନେ, ସଦା ପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ଭୟ କରିବାର ଆଶୀର୍ବାଦ ଗୁଡିକ ଦେଖନ୍ତୁ। ଏତେ ସୁନ୍ଦର ସୁରକ୍ଷା ଘେରା ମଧ୍ୟରେ ଆଇବ ଅଛନ୍ତି। ମତେ ଏ ବାକ୍ୟ ପଢିଲା ପରେ, ବୁଝିଲା ପରେ ଏତେ ଏନକରେଜ, ଏତେ ଏନକରେଜ। ୱାଓ, ପରମେଶ୍ୱର ତୁମେ ଏତେ ମନୋଯୋଗୀ ମୋ ପ୍ରତି। ସେ ଲେଖା ଯାଉଛି, ମୁଁ ତିନିଟା ବିଷୟ ମୁଁ ଆପଣମାନଙ୍କ ନିକଟରେ ରଖିବା ପାଇଁ ଚାହେଁ, ଯେ ପରମେଶ୍ୱର ସର୍ବସ୍ୱ ବୋଲି କହିଲେ ଧନ ସମ୍ପତ୍ତି। ଆମର ପରମେଶ୍ୱର ଆମର ଧନ ସମ୍ପତ୍ତିକୁ ମଧ୍ୟ ସେ ସୁରକ୍ଷା ଦିଅନ୍ତି। ଏଇ କଥା ଆମେ ଜାଣି ରଖିବା। ଆମେ ଆଜି ଆମର ଧନ ବଢିଛି, ଏହାର ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ କଣ? ପରମେଶ୍ୱର ସୁରକ୍ଷା ଦେଇଛନ୍ତି। ପରମେଶ୍ୱର ସୁରକ୍ଷା ନ ଦେଇଥିଲେ ଆମକୁ ବିଭିନ୍ନ ମାଧ୍ୟମରେ ଆମର ଧନ ଗୁଡିକ ଲୋକମାନେ ଲୁଟ କରି ନେବା ପାଇଁ ଟ୍ରାପ ଗୁଡିକ କରିଥିଲେ। ଶୈତାନ ମଧ୍ୟ ଟ୍ରାପ କରିଥିଲା। ମାତ୍ର ପରମେଶ୍ୱର ଆମର ଧନ ସମ୍ପତ୍ତିକୁ ସେ ସୁରକ୍ଷା ଦେଇଛନ୍ତି, ସୁରକ୍ଷା ଦେଇଛନ୍ତି। ପ୍ରିୟମାନେ, ମୁଁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ କହିବା ପାଇଁ ଚାହେଁ, ଅଳ୍ପ ସମୟର ଶିକ୍ଷାରେ, ଯୋଉ ସମୟରେ ଆମର ପରିବାରରେ ଦୁଃଖ ଆସେ, ଆମ ପାଟିରୁ ଗୋଟେ କଥା ଆସେ, ପ୍ରଭୁ ମୋ ଜୀବନରେ କାହିଁକି କାହିଁକି ଆସୁଛି ଏସବୁ? ମାତ୍ର ଯୋଉ ସମୟରେ ଆପଣ ଘର ବାନ୍ଧିବେ, କେବେ କହିଛନ୍ତି କାହିଁକି ପ୍ରଭୁ ଦେଲେ, କାହିଁକି ମୋ ଜୀବନରେ ଦେଲେ? ତାକୁ ଦେଲ ନାହିଁ ଯେ, ତାକୁ ଦେଲ ନାହିଁ, ତାର ଜୀବନରେ କିଛି ନାହିଁ, ମତେ କାହିଁକି ଦେଲ ପ୍ରଭୁ? ଦରକାର ନାହିଁ, ଦରକାର ନାହିଁ। ଆମେ ସେମିତି କେବେ ଆମେ କହିନୁ। ପୁରା ସେ ସବୁକୁ ବିନା ଢକାରରେ ଆମେ ନେଇଯିବାକୁ ଜାଣିଛୁ। ଟିକେ ହେଇଗଲା ବୋଲି କହିଲେ କାହିଁକି କାହିଁକି କାହିଁକି? ଏଇ ପ୍ରକାର ଆମର ଲାଇଫ ଷ୍ଟାଇଲ। ଆମକୁ ଲିଷ୍ଟ କରନ୍ତୁ, ଆପଣଙ୍କ ଜୀବନରେ ଦୁଃଖ ବେଶୀ ନା ସୁଖ ବେଶୀ, ଆଶୀର୍ବାଦ ବେଶୀ ନା ଆଶୀର୍ବାଦ କମ? ଏସବୁ ଯାକ ଆମେ ଜାଣିବାର ଅଛି। ଆମେ ଆମର ଧନକୁ ପରମେଶ୍ୱର ସୁରକ୍ଷା ଦେଇଛନ୍ତି। ତେବେ ମୁଁ କହିବା ପାଇଁ ଚାହେଁ, ଯୋଉ ସମୟରେ ଆପଣଙ୍କ ଜୀବନରେ କିଛି ଗଡବଡ ହେଇଯାଏ, ଗଡବଡ ହେଇଯାଏ, ଗଡବଡ ବୋଲେ କଣ? ଗଡବଡ ସେମିତି ହେଇପାରିବ ନାହିଁ। ମୁଁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଗୋଟେ ବାକ୍ୟ ମୁଁ ପଢଉଛି, ଶୁଣନ୍ତୁ ମୋ ସହିତ। ଆପଣ ଲୁକ ଲିଖିତ ସୁସମାଚାର 42 ଅଧ୍ୟାୟର 31 ପଦ ପଢିବେ। ଏଟା ଗୋଟେ ବହୁତ ବହୁତ ଉତ୍ସାହର ବାକ୍ୟ ଆମ ସମସ୍ତଙ୍କ ନିମନ୍ତେ, ସେଥିପାଇଁ ମୁଁ ପଢଉଛି। ଲୁକ 22 ଅଧ୍ୟାୟର 31 ପଦ ପଢିବେ। ସିମୋନ, ସିମୋନ, ଦେଖ, ଗହମକୁ ଚାଲୁଣିରେ ଚଲେଇବା ପରି ଶୟତାନ ତୁମ୍ଭମାନଙ୍କୁ ଚଲେଇବାକୁ ଅନୁମତି ପାଇଅଛି। କେତେବେଳେ ଶୈତାନ ଆମକୁ ଚଲେଇ ପାରିବ? ସବୁବେଳେ ନାହିଁ, ବୋଲେ ତାର ଇଚ୍ଛା ଅନୁସାରେ ଚଲେଇ ପାରିବନି। ଏଇ କଥାକୁ ଆପଣ ମନରେ ରଖନ୍ତୁ, ଧ୍ୟାନ ରଖନ୍ତୁ। ଆମେ ସୁରକ୍ଷା ଘେରା ମଧ୍ୟରେ ଅଛୁ। ଆହୁରି ସୁରକ୍ଷା ଘେରାକୁ ଦୁନିଆର କୌଣସି ଶକ୍ତି ପାର ହେଇକିନା ଭିତରକୁ ଆସିପାରିବ ନାହିଁ। ଆଉ ଯଦି ଆସୁଛି ତାହେଲେ ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କର ଅନୁମତି ଦ୍ଵାରା ଆସୁଛି। ଆଇବକୁ କେତେ ଥର ଚେଷ୍ଟା କରିଛି ଶୈତାନ, ଆର ଏମିତି କରିଦେବି, ସେମିତି କରିଦେବି, ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ଭାବରେ କରିଛି, ମାତ୍ର କରିପାରି ନାହିଁ। ସେଥିପାଇଁ ସେ ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କୁ ଯାଇକିନା ସେ କହୁଅଛି ଯେ, ପରମେଶ୍ୱର ତୁମେ ତାର ସର୍ବସ୍ୱ ଉପରେ। 10 ପଦ ଟିକେ ଆଉ ଥରେ ଟିକେ ପଢନ୍ତୁ, ମତେ ପଢିବାକୁ ଇଚ୍ଛା ଲାଗୁଛି। ସେ ସେମାନଙ୍କୁ କହିଲେ, ଦେଖ, 1 ଅଧ୍ୟାୟ 10 ପଦ। ତୁମ୍ଭେ କଣ ତାହାର ଚତୁର୍ଦିଗରେ, ପୁଣି ତାହାର ଗୃହର ଓ ତାହାର ସର୍ବସ୍ୱର ଚତୁର୍ଦିଗରେ ବାଡ଼ ଦେଇନାହ? ତୁମ୍ଭେ ତାହାର ହସ୍ତକୃତ କାର୍ଯ୍ୟରେ ଆଶୀର୍ବାଦ ଦେଇଅଛ ଓ
ଓ ଦେଶରେ ତାହାର ସମ୍ପତ୍ତି ବୃଦ୍ଧି ପାଇ ଅଛି। କେମିତି ବୃଦ୍ଧି ପାଇଲା ଆଇବଙ୍କର ସମ୍ପତ୍ତି? ଏଇଟା ଆମେ ଅନେକ ସମୟ ଜାଣୁନୁ, ଆମର ପୁଅ ଝିଅ ଜାଣନ୍ତି ନାହିଁ, ମାତ୍ର ଶୈତାନ ଜାଣୁଛି। ଆମେ ମାନେ ଯୋଉମାନେ ଖରା ବଂଶର ଲୋକ, ଆମେ ଯେତେବେଳେ ଆମର ପୂର୍ବପୁରୁଷ ମାନେ କୋରାପୁଟକୁ ଆସିଲେ, କଣ ଧରି ଆସିଲେ, କଣ ଥିଲା ସେମାନଙ୍କ ପାଖରେ, କଣ ଧରିକିନା ସେମାନେ ଏଇ ସ୍ଥାନକୁ ଆସିଥିଲେ? ଫଟା ଡବା ମଧ୍ୟ ଥିଲା କି ନାଇଁ ଜଣା ନାହିଁ। ଆଜି ଘର ବାନ୍ଧିଛୁ, ଗାଡି କିଣିଛୁ, କେତେ ପ୍ରକାର ଆଶୀର୍ବାଦ। ମୁଁ ଅନ୍ୟମାନଙ୍କ କଥା ମୁଁ କହୁନାହିଁ, ଆମ କଥା ଆମେ କହୁଛୁ। ଆମେ କାହିଁକି ନା ଆଜି ଜେନା ଅଙ୍କଲ 3 ଭାଇର ଫ୍ୟାମିଲି ଗୀତ ଗାଇବା ପାଇଁ ଦେଲେ ତ। ହଁ, ଫାର୍ଷ୍ଟରେ ଦେଲେ କିଶୋର ଘରକୁ ଦେଲେ, ତା ପଛେ ନିର୍ମଳ ଘରକୁ ଦେଲେ, ତା ପଛେ ଉତ୍ତମ ଘରକୁ ଦେଲେ, ଆଉ କାହାକୁ ଦେଲେ ନାହିଁ ସେ ହେଲା। ସେ ଆମମାନଙ୍କୁ ବହୁତ ଭଲ ପାଆନ୍ତି, ସେଥିପାଇଁ ଆମେ ବହୁତ ଖୁସି ଅଟୁ। ଅନ୍ୟମାନଙ୍କୁ ମତେ ଟିକେ ଦେବେ, ବେଳେ ବେଳେ ସେଇ ପ୍ରେମ ଦେଖେଇବେ। ଓକେ, ଠିକ ଅଛି। ବହୁତ ହସୁଛନ୍ତି ଅଙ୍କଲ ଆମର। ନାଇଁ, ସାର୍ଟଟା ମତେ ବହୁତ ଭଲ ମାନୁଛି ଅଙ୍କଲ। ପ୍ରେଜ୍ ଦ ଲର୍ଡ। ପ୍ରଭୁ ଗୌରବାନ୍ୱିତ ହୁଅନ୍ତୁ। ଆମର ସମ୍ପତ୍ତିକୁ ପରମେଶ୍ୱର ବଢାନ୍ତି। ଏଇ କଥାକୁ ଆପଣ ଜାଣନ୍ତୁ, ଆମର ସମ୍ପତ୍ତି ପ୍ରତି ମଧ୍ୟ ପରମେଶ୍ୱର ମନୋଯୋଗୀ। ଆମେ ଶାରୀରିକ, ଆତ୍ମିକ, ଆର୍ଥିକ ପ୍ରତ୍ୟେକ କ୍ଷେତ୍ର ଯଦି ବଢୁଛୁ, ଭାବନ୍ତୁ ନାହିଁ ମନ ଇଚ୍ଛା ବଢୁନୁ, ସେ ବଢଉଛନ୍ତି, ସେ ବଢଉଛନ୍ତି। ନହେଲେ ଏଇ ଅଳ୍ପ ଦିନ ଏଇ ଯୋଉ କୋଭିଡ ସମୟରେ ଆମମାନଙ୍କର ଚର୍ଚ୍ଚ ଲୋକମାନେ ଛାତ ଘର ବାନ୍ଧିବେ। ହଁ, ଏତେ ଲୋକ ଛାତ ଘର ବାନ୍ଧୁଛନ୍ତି, କିଏ ଗାଡି କିଣୁଛନ୍ତି, କିଏ କଣ କଣ କରୁଛନ୍ତି, କେମିତି କରୁଛନ୍ତି? ପ୍ରଭୁ ବଢଉଛନ୍ତି ପରା। ଆମକୁ ଗୋଟେ ପ୍ରଚାର କରିବା ଦରକାର ନାହିଁ। ଗଡ ବ୍ଲେସ ୟୁ, ଗଡ ବ୍ଲେସ ୟୁ ପ୍ରଚାର କରିବା ଦରକାର ନାହିଁ। ଆମର କାମ ହେଲା ପ୍ରଥମେ ତାଙ୍କ ରାଜ୍ୟ ଓ ଧାର୍ମିକତା ଅନ୍ୱେଷଣ କର। ସେଟା ହଉଛି ଆମର ପ୍ରଚାର କରିବାର ବିଷୟ। ସେଇଟା ଆମେ ପ୍ରଚାର କଲେ ଏଇ ସବୁ ଯାକ ଆଇବ। ବୁଝନ୍ତୁ ମୋ ପ୍ରିୟ ମାନେ, ଯୋଉ ସମୟରେ ଆମେ ଚାକିରି କରିବା ପାଇଁ ଯିବୁ, ଆମେ କଣ ପାଇଁ ଚାକିରି କରିବା ପାଇଁ ଯିବୁ? ଆମକୁ ଦରମା ଦରକାର। ଆଜି ଜଣେ ମଧ୍ୟ ବ୍ୟକ୍ତି ନାହିଁ ଯେ କି ବୋନସ ପାଇଁ ଚାକିରି କରୁଥିବ। ମତେ ଦରମା ଦରକାର ନାହିଁ, ମତେ ବୋନସ ଦରକାର। କିଏ ବୋନସ ପାଇଁ କିଏ ଚାକିରି କରିବ? ଏଇ ଯୋଉ ଆମକୁ ମିଳୁଛି ଗାଡି ଘୋଡା, ଭଲ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ, ଏସବୁ ଯାକ ବୋନସ ଯାକ। ଏଇଟା ମୁଖ୍ୟ ବିଷୟ ହେଲା କଣ? ଆମେ ଯୀଶୁଙ୍କ ପରି ହେବା। ସେଟା ହଉଛି ମୁଖ୍ୟ ବିଷୟ। ସେଟା ଆମେ ଅନେକ ଖ୍ରୀଷ୍ଟିଆନ ମାନେ ବୋନସ କୁ ଧରୁଛନ୍ତି। ମତେ ଦଶରା ବୋନସ ଦରକାର, ମତେ ଦୀପାବଳି ବୋନସ ଦରକାର, ମତେ ଖ୍ରୀଷ୍ଟମାସ ବୋନସ ଦରକାର। ବୋନସ ପଛେ ଯାଆନ୍ତୁ, ଆମକୁ ଜାନେ ଦିନ ଥିଲା ଆମେ ବୋନସ ପଛେ ଯାଉଥିଲୁ। ଆମେ ମାତ୍ର ଏବେ କହିଲୁ ନାଇଁ, ଆମେ ଦରମା ପଛରେ ଯିବୁ। ଆମର ଯୋଉ ବର୍ଥ ରାଇଟ୍ ଅଛି, ଜନ୍ମସିଦ୍ଧ ଅଧିକାର ଅଛି ଯେ ଆମେ ଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କ ପରି ହେବା। ଏଥିପାଇଁ ସେ ଆମମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଡେଷ୍ଟିନି ରଖିଛନ୍ତି, ଗୋଲ ରଖିଛନ୍ତି। ପ୍ରିୟ ମାନେ, ମୁଁ କହିବା ପାଇଁ ଚାହେଁ, ଆମେ ସୁରକ୍ଷା ଘେରା ମଧ୍ୟରେ ଅଛୁ। ପରମେଶ୍ୱର ଆମର ସମ୍ପତ୍ତିକୁ ସେ ସୁରକ୍ଷା ଦିଅନ୍ତି। ମାତ୍ର ଆମେ ଅନେକ ସମୟରେ ଆମ ମନୋଭାବ କଣ ଥାଏ, ମୁଁ ଅଳ୍ପ ସମୟ ଆପଣଙ୍କୁ କହିବି। ମୋ ସହିତ ପ୍ରଥମ ସାମୁଏଲ 25 ଅଧ୍ୟାୟ 4 ପଦରୁ ଗୋଟେ ଛୋଟିଆ ମୁଁ କାହାଣୀ ଆପଣମାନଙ୍କ ନିକଟରେ ରଖିବା ପାଇଁ ଚାହେଁ। ହଁ, ପ୍ରଥମ ସାମୁଏଲ 25। ଆଉ ନାବଲ ଆପଣା ମେଷର ଲୋମ ଛେଦନ କରୁଅଛି ବୋଲି ଦାଉଦ ପ୍ରାନ୍ତରରେ ଶୁଣିଲେ। ଆଗୁ ପଢ। ତହିଁରେ ଦାଉଦ 10 ଜଣ ଯୁବାଙ୍କୁ ପଠାଇଲେ ଓ ଦାଉଦ ସେହି ଯୁବାମାନଙ୍କୁ କହିଲେ, ତୁମ୍ଭେମାନେ କର୍ମୀ ଲୋକ ଉଠି ନାବଲ କତିକି ଯାଅ ଓ ମୋହର ନାମରେ ତାହାକୁ ନମସ୍କାର ଜଣାଅ। ପୁଣି ତାହାକୁ ଏପରି କୁହ, ତୁମ୍ଭେ ଚିରଜୀବୀ ହୁଅ, ତୁମ୍ଭର ମଙ୍ଗଳ ହେଉ, ତୁମ୍ଭ ଗୃହର ମଙ୍ଗଳ ହେଉ ଓ ତୁମ୍ଭ ସର୍ବସ୍ୱର ମଙ୍ଗଳ ହେଉ। ଆମେ ଶୁଣିଲୁ ତୁମ୍ଭର ଲୋମଛେଦକ ମାନେ ଅଛନ୍ତି, ତୁମ୍ଭର ମେଷପାଳକ ମାନେ ଏବେ ଆମ୍ଭମାନଙ୍କ ସାଙ୍ଗରେ ଅଛନ୍ତି। ଆମ୍ଭେମାନେ ସେମାନଙ୍କର କୌଣସି ଅପକାର କରିନାହୁଁ, କିମ୍ବା କର୍ମିଲରେ ଥିବା ସମୟ ଯାକ ସେମାନଙ୍କର କିଛି ହଜି ନାହିଁ। ତୁମ୍ଭେ ଆପଣା ଯୁବାମାନଙ୍କୁ ପଚାର, ସେମାନେ କହିବେ, ଏହେତୁ ଏହି ଯୁବାମାନେ ତୁମ୍ଭ ଦୃଷ୍ଟିରେ ଅନୁଗ୍ରହ ପାଆନ୍ତୁ, କାରଣ ଆମ୍ଭେମାନେ ଶୁଭ ଦିନରେ ଆସୁଅଛୁ, ବିନୟ କରୁଅଛୁ। ତୁମ୍ଭ ହସ୍ତରେ ଯାହା ଆସେ ତାହା ତୁମ୍ଭେ ଆପଣା ଦାସମାନଙ୍କୁ ଓ ଆପଣା ପୁତ୍ର ଦାଉଦଙ୍କୁ ଦିଅ। ତହୁ ଦାଉଦ ଧନ୍ୟବାଦ। ଶୁଣନ୍ତୁ, ମୁଁ ଆଗକୁ ପଢେଇବା ପାଇଁ କହିବି।
ଏଇ ଜାଗାରେ ଗୋଟେ ଷ୍ଟୋରି ଦେଖନ୍ତୁ। ନାବଲ ସେ ଜଣେ ଧନୀ ବ୍ୟକ୍ତି, ଅନେକ ମେଷ ଅନେକ ବିଷୟ ରହିଛି। ଦାଉଦ ସେମାନଙ୍କର ମେଷ ଗୁଡିକ ଜଗିଛନ୍ତି। ବାଘ ଆସିବା ସମୟରେ, ଭାଲୁ ଆସିବା ସମୟରେ ସେମାନେ ସେଇ ମେଷ ମାନଙ୍କୁ ସୁରକ୍ଷା ପ୍ରଦାନ କରିଛନ୍ତି। ମାତ୍ର ଦୁଃଖର ବିଷୟ ଏଇଟା ନାବଲକୁ ଜଣା ନାହିଁ। ନାବଲର ଅର୍ଥ ହେଲା ମୂଢ, ମୂର୍ଖ, ସେଇ ପ୍ରକାର ବ୍ୟକ୍ତି ସେ। ଯେତେବେଳେ ଏସବୁ ହେଲା ପରେ ଲୋମ ଛେଦକ ସମୟରେ, ଗୋଟେ ଶସ୍ୟ କାଟିବା ସମୟ, ସେଟା ହଉଛି ଆମମାନଙ୍କର ଉତ୍ପାଦନ କରିବାର ସମୟ। ସେଇ ସମୟରେ ସେ ଯୁବା ମାନଙ୍କୁ ପଠଉଛନ୍ତି। ନାବଳ କଥା ଜାଣି ନାହିଁ, ମାତ୍ର ତାଙ୍କର ଯୁବା ମାନେ ଜାଣିଛନ୍ତି ଯେ କି ପ୍ରକାର ଭାବରେ ଆମେ ତାଙ୍କର ସୁରକ୍ଷା ପ୍ରଦାନ କରିଛୁ। ଯେତେବେଳେ ଏମାନେ ମାଗିବା ପାଇଁ ଆସିଲେ, ସେତେବେଳେ ସେ ନାବଳ କଣ କହୁଛି ଦେଖନ୍ତୁ। ଦାଉଦଙ୍କର ଯୁବା ମାନେ ଯାଇ ଦାଉଦଙ୍କ ନାମରେ ନାବଲକୁ ଏହି ସବୁ କଥା କହି କ୍ଷାନ୍ତ ହେଲେ। ତହିଁରେ ନାବଲ ଦାଉଦଙ୍କର ଦାସମାନଙ୍କୁ ଉତ୍ତର ଦେଇ କହିଲା, ଦାଉଦ କିଏ? ଯିଶିର ପୁତ୍ର କିଏ? ଆଜିକାଲି ଅନେକ ଦାସ ଅଛନ୍ତି, ଯେଉଁମାନେ ଆପଣା ଆପଣା ମୁନିବର ଠାରୁ ବିଗିଡି ବୁଲୁଛନ୍ତି। ତେବେ କେମିତି ଦେଖନ୍ତୁ, ଦାଉଦଙ୍କୁ ଏହି ପ୍ରକାର ସେ ଆନ୍ସର ଦଉଛନ୍ତି। ଦାଉଦ ତାଙ୍କର ମେଷ ପୋଲ ଗୁଡିକ ସୁରକ୍ଷା ଦେଲେ, ତାଙ୍କର ମେଷ ପୋଲ ଜଗୁଥିବା ଲୋକମାନଙ୍କୁ ସୁରକ୍ଷା ଦେଲେ। ଯେଉଁ ସମୟରେ ଦାଉଦ ମାଗିବା ପାଇଁ ପଠଉଛନ୍ତି, ସେଇ ସମୟରେ ତାଙ୍କର ମନୋଭାବ ସେଇ ପ୍ରକାର। ପ୍ରିୟମାନେ, ମୁଁ ଆପଣ ସମସ୍ତଙ୍କୁ କହିବା ପାଇଁ ଚାହେଁ, ପ୍ରଭୁ ଦେଇଥିବା ଧନ ସମ୍ପତ୍ତି ଯେଉଁ ସମୟରେ ପ୍ରଭୁଙ୍କର କାମ ନିମନ୍ତେ ଯଦି ପ୍ରଭୁ ବ୍ୟବହାର କରିବା ପାଇଁ ଚାହାନ୍ତି, ନାବଳ ମୂଢ ଲୋକ ପରି ହୁଅନ୍ତୁ ନାହିଁ। ହାତ ବଢାନ୍ତୁ, ଯାହା ବି ହେଉ, ଆପଣଙ୍କ ପାଖରେ ଯାହା ଅଛି ଆପଣ ପ୍ରଭୁଙ୍କର ସେବାରେ ଲଗାନ୍ତୁ। ମୁଁ କହିବା ପାଇଁ ଚାହେଁ, ପ୍ରଭୁ ସେ ସବୁ ଭୁଲି ଯିବେ ନାହିଁ। ସେ ଅନ୍ୟାୟ ପରମେଶ୍ୱର ନାହିଁ, ସୁରକ୍ଷା ସିଏ ଦିଅନ୍ତି। ସେଥିପାଇଁ ଏସବୁ ବଢିଛି। ଆମମାନଙ୍କର ଯଦି ସମସ୍ତେ ସାକ୍ଷ୍ୟ କହିବେ କି ପ୍ରକାର ଭାବରେ ସେମାନେ ଆମେ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ନିକଟକୁ ଆସିଲୁ, ଆଉ ପ୍ରଭୁ ଆମମାନଙ୍କର ଧନ ସମ୍ପତ୍ତିକୁ ମଧ୍ୟ ସେ ସୁରକ୍ଷା ପ୍ରଦାନ କରି ସେ ସବୁ ବଢେଇଛନ୍ତି। ଏବେ ଆମେ ଆସନ୍ତା ଦିନ ମାନଙ୍କରେ ଆମମାନଙ୍କର ନ୍ୟୁ ଇୟରରେ ଆମେ ପ୍ରୋଗ୍ରାମ କରିବା ପାଇଁ ଯିବା। ସେଇ ସମୟରେ ମୋ ଦରମା ମିଳିନାହିଁ, ମୋର ଅମୁକ ହେଇନାହିଁ, ସେଇ ପ୍ରକାର କାହାଣୀ ଗୁଡିକ ରଖନ୍ତୁ ନାହିଁ। କୁହନ୍ତୁ, ଏଥର ମିଟିଂ ଖର୍ଚ୍ଚ ମୁଁ ଦେବି, ଏଥର ବକ୍ତା ଖର୍ଚ୍ଚ ମୁଁ ଦେବି, ଏଥର ଆମେ ପ୍ରଭୁଙ୍କର କାମ ପାଇଁ ଗୋଟେ ରାଇଟ ଜାଗାରେ ଆମେ ବୁଣିବା ପାଇଁ ଆମେ କେବେ ହେଲେ ମଧ୍ୟ ପଛଘୁଞ୍ଚା ଦେବା ନାହିଁ। ଆମେ ସେ ପ୍ରକାର ଆମେ ନ ହେଉ, ଆମେ ମୂଢ ନାବଳ ପରି ନ ହେଉ। ପରମେଶ୍ୱର ଆମର ଧନ ସମ୍ପତ୍ତିକୁ ସେ ସୁରକ୍ଷା ଦେବା ପରମେଶ୍ୱର ଅଟନ୍ତି। ଦ୍ୱିତୀୟ ବିଷୟ ମୁଁ ଆପଣମାନଙ୍କ ନିକଟରେ ରଖିବା ପାଇଁ ଚାହେଁ, ପରମେଶ୍ୱର ଅନୁମତି ଦେଲେ ହିଁ ସେ ଆମର ଜୀବନରେ କାମ କରିପାରିବ। ଶୈତାନ ଏଇ କଥାକୁ ଆପଣ ଭଲ ଭାବରେ ଜାଣନ୍ତୁ, ବିନା ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କର ଅନୁମତିରେ ଶୈତାନ ଆମର ଜୀବନରେ କାମ କରିପାରିବ ନାହିଁ। 12 ପଦ 1 ଅଧ୍ୟାୟ, ଆୟୁବ 1 ଅଧ୍ୟାୟର 11-12 ପଢନ୍ତୁ, ଆମେ ଆଗକୁ ବଢିବା। ମାତ୍ର ଏବେ ଆପଣା ହସ୍ତ ବିସ୍ତାର କରି ତାହାର ସର୍ବସ୍ୱ ସ୍ପର୍ଶ କର, ତହିଁରେ ସେ ତୁମ୍ଭକୁ ତୁମ୍ଭ ମୁଖ ଆଗରେ ପରିତ୍ୟାଗ କରିବ। ତହୁ ସଦାପ୍ରଭୁ ଶୈତାନକୁ କହିଲେ, ଦେଖ, ତାହାର ସର୍ବସ୍ୱରେ ତୁମ୍ଭର କ୍ଷମତା ଅଛି, କେବଳ ତାହାରି ଉପରେ ତୁମ୍ଭେ ହସ୍ତ ନ ଦିଅ। ତହିଁରେ ଶୈତାନ ସଦାପ୍ରଭୁଙ୍କ ସାକ୍ଷାତରୁ ବାହାରି ଗଲା। ପରମେଶ୍ୱର ଏକାଥରେ 3ଟା ଯାକ ବାଡ଼ ସେ ଭାଙ୍ଗୁ ନାହାନ୍ତି, ଗୋଟେ ବାଡ଼କୁ ଅନୁମତି ଦଉଛି। ଆଉ ଏଇ କଥା ମୁଁ ଏହି ଫ୍ୟାମିଲି ପ୍ରେୟରରେ ଆମର ଚର୍ଚ୍ଚରେ ଥିବା ବା ପରେ ଯୋଉମାନେ ଦେଖିବେ ସମସ୍ତଙ୍କୁ କହିବା ପାଇଁ ଚାହେଁ, ଆମର ବିଜନେସ, ଆମର ଜବ, ଆମର ସବୁ କିଛି ପରମେଶ୍ୱର ସୁରକ୍ଷା ଦିଅନ୍ତି। ଆଉ ଯଦି ଆମକୁ ଭଲ କାମ ମିଳୁଛି, ଆମର ଧନ ବଢୁଛି, ଏ ସବୁ ପ୍ରଭୁଙ୍କର ଅନୁଗ୍ରହ ଅଟେ। ଶୈତାନ ଦିଏ ନାହିଁ, ପରମେଶ୍ୱର ସେ ସୁରକ୍ଷା ଦେଇ ଏ ସବୁକୁ ବଢେଇଛନ୍ତି। ତା ପଛେ ସେ ଶୈତାନକୁ ସେ ଅନୁମତି ଦଉଛନ୍ତି ଯେ ତୁମେ ଯାଅ, ତୁମେ କହୁଛ ପରା ଏ ଯୋଉ ଆଇବ ଏ ଧନ ସମ୍ପତ୍ତି ପାଇଁ ଏକା ମତେ ବିଶ୍ୱାସ କରୁଛି, ମତେ ଭରସା କରୁଛି, ମୁଁ ତୁମକୁ ଅନୁମତି ଦଉଛି। କେମିତି? ମାପି ଦଉଛନ୍ତି।
मु तुमर सर्वस्व बेले धन संपत्ति उपरे तुमको अधिकार दौची, बिजनेस उपरे अधिकार दौची, चाकरी उपरे अधिकार दौची, मात्र अन्य कोडा तुम छुई परिबो नै। से समय रे शैतान आसुची आ से तार धन संपत्ति गुड़िक को गोटे 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 करी से नष्ट करूची। यदि आपण आज ए प्रकार परिस्थिति मध्य दे जाउछंती, परमेश्वर को बिना अनुमति रे ए सब हेउना परमेश्वर अनुमति देले ही आमान को आर्थिक परिस्थिति रे अप एंड डाउन आसीबो, जहा द्वारा दुनिया लोक जानिबे जे आर प्रभु धन नहीं, आर प्रभु परमेश्वर। हालेलुया। एटा जानिबे सेति पय परमेश्वर ए प्रकार अप एंड डाउन मध्य को दे नेबे। सेति पय एही समय रे आपण एही वाक्य को निहाती मन रखिबार आवश्यक रहिछि। मो सहित आपण माने प्रथम कोरिन्थिय 10 अध्याय 13 पद को एरा भल भाबरे आपण पढंतु। प्रथम कोरिन्थिय 10 अध्याय 13 पद। मनुष्य प्रति जो प्रकार परीक्षा स्वाभाविक, ताहा छड़ा अन्य प्रकार परीक्षा तुम्भमानक प्रति घटी नहीं, किंतु ईश्वर विश्वास्य से तुम्भमानकु कोनोसी असह्य परीक्षा रे परीक्षित हेबाकु देबे नहीं। देखो तुम प्रिय माने एही वाक्य आइबो से समय रे पवित्र आत्मा पाई नाहंती, से कौन से विषय ताम पाखे नाही, तांको पाखे मात्र से जेतोले एई सब घटना गुडी होछि से कोन करूछंती, जो दुनिया रो सबटु बेस्ट वर्शिप आइबो करिसंती। 1:21 आइबो 1:21 पढंतु। सदा प्रभु देले सदा प्रभु नेले तांको नाम आउ से कहिला, मो मातार गर्भरु उल्लंघ आसी अछि ओ मो उल्लंघ होई सेठाको फेरी जिबी। सदा प्रभु देले ओ सदा प्रभु नै अछंती, सदा प्रभु को नाम धन्य हो। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। की कथा आइबो से स्वीकार करूछन कहउचंती, मोर प्रति कोनोसी बड़ परीक्षा आसी नै हैला, जोटा मु सहय करि परिबी। मैं 5 क्लास रे पढुची बोल कहले मो टीचर 5 क्लास रा क्वेश्चन पेपर आइबो। आ मु पढिची सब पढिची ए टू जेड पढिची, जेमती प्रश्न पेपर आसु सब लिखबी मु। आमेन। प्रिय माने परमेश्वर आमर धन संपत्ति को, आमर जॉब को, आमर सब विषय को से सुरक्षा दियंती। आ जदि आमर धन संपत्ति को अन्याय भाव रे कि जदि नेउची, चाखेंडे जमीन नेला, 2 हाथ जमीन नेला, परमेश्वर अनुमति देइछंती, आमे कोन करबो, आमे लागबा पई जीवो, आमे गंडोल आम जमी दे दियो, हमको हे दे दियो। मु मला बेले धरि किना जीबी बोला परि आम मान कर थिबो कि नै सेबा। मु आपण मान को कहिबा पई चाहे मोर प्रिय भाई भणी मान, आमर जहा भी अछि केही चाखेंडे नहीं परिबो नै, गोटे इंच तो नहीं परिबो नै, गोटे टंकाडी नहीं परिबो नै। सॉरी, एही प्रकार हमर परमेश्वर हमको सुरक्षा दियंती। प्रथम रे धन संपत्ति ऊपर हमको सुरक्षा, द्वितीय विषय से कहउचंती तुमे ताहार गृह ऊपर बुझंतु, हमर घर ऊपर, आम गृह चारियाडे परमेश्वर सुरक्षा प्रदान कर, सुरक्षा देवा परमेश्वर। एही प्रकार गोटे सुरक्षा घेरा मध्य आम अछु। आम घर छात घर, टाइल घर, झिकर घर, 2 महला घर, 3 महला घर जाय आसा नहीं, तुमर घरे सदा प्रभु को भय करूछ कि, सेटा होची बड़ कथा। मो सहित आपण माने गीत संगीता पुस्तक 91 गीतर 1 पदरु पढिबे टिके। जेउ जन सर्वपरिस्तंक आवृत स्थान रे वास करे, से सर्वशक्ति मानक छाया तले बसति करिबो। देखंतु केमिथि जेउ जन सर्वशक्ति मानकर कोन करे, आवृत स्थान रे। प्रिय माने मु कहिबा पई चाहे, आमर पुओ झियो मानकु सेई जागा रे रखिबार अछि। प्रभुंकर नेटवर्क एरिया मध्य, तांकर प्राचीरी, तांको बाउंड्री मध्य रखिबार अछि। बोल कहले हमर पुओ झियो को शैतान किछि करि परिबो नै। आमे कोन होछु, बेले बेले हाथ छोड़ा ही जाउछु, आमे खाप छोड़ा ही जाउछु। आ पुओ झियो गुडी को आमे प्रार्थना रे बसेबा पई आमे नाराज, से बेसी विचार करिवो, बेसी कांदिबो, बेसी हैरान करिवो।
से वाक्यर से पालकंकर वाक्य भल लागिबो नाही से लंबेइबे से एमिति करिवे आमे बसेबु नाही कोठी बसबे ता पछे जाइगी ना परमेश्वर हमर पुओ झियो को सुरक्षा देवा पई चाहउचंती आपण सुरक्षा दे परिबे नाही आपण घरे तिलाळे सुरक्षा दे परनाती बाहरे बुल्लाळे की प्रकार हम सुरक्षा देबे सेति पई तांकु धरी पळे आसंतु परमेश्वरंकर सेही आवृत स्थान तांकर से सुरक्षार प्राचीर मध्य को आपण धरी पळे आसंतु हमर पुओ झियो माने शैतान रो पूरा पूरी टार्गेट रे अछंती शैतान केमिति सेमान को नष्ट करि दबो सेमान की प्रकार ग्रास करि दबो से जोगी बसिछि सेति पई मु प्रत्येक मां बापा मान को मु कहिबा पाई चाहे एई काम गोटे प्रथमे करिवे आइबो 1:5 पढिबे पुणी पाळी क्रमे सेमानक भोजनर दिन गत हुंते आइबो सेमानकु डकाई पवित्र कला कोन करूछंती आइबो सेमान को डके किना पवित्र करूछन केमिति कथा गुडी को आइबोंकर बोले एते तुमर धन संपत्ति अछि एते समय कुआडा होछि तुमे तो पुओ झियो मान को डकौछ आ बसौछ आ डाकले आसु ना जावर पुओ झियो गुडी मात्र आइबो डाकले ताकर पुओ झियो आसुथि डकै किना ताको पवित्र करूछ बुझी पाउछन ना पवित्र करूछन हमर सेही प्रकार मनोभाव थिबार अछि नेक्स्ट टाइम जितोले आमे जूम रे बसिबा आपण मझी रे बसिबे आपणकर स्त्री डाहण की बाम रे बसेबे पुओ झियो को बसेबे समस्त टिके जूम रे थिबार अछि रे बाबू आमे आवृत स्थान रे थिबार अछि नले शैतान सिंह प्राय गर्जन करी तुमानु ग्रासीबा पय अछि तुमे सुरक्षा चाहुचो ताहाले तुमे एई प्रकार जागा रे रहिबा को पड़िबो ए कथा गुडी को आमे सिखिबार अछि अन्य को सिखेबार अछि ठीक अछि आजि घर दिन न बसे तुई आजि जाई था तू तोर काम तू करू था तू प्रिय माने आमे ए प्रकार करिबा नाही परमेश्वर हमर पुओ झियो को से सुरक्षा देबा पई चाहू सुरक्षित स्थान रे आइबो केमिति परमेश्वर को भय करूथिबा व्यक्ति यदि पई से डके किना पवित्र करूचंती ता पछे अति अति प्रभात प्रभातरे उठी से समस्तଙ୍କ संख्या अनुसार होम बलि उत्सर्ग कला कारण आयुब कहिला होई पारे आंभर पुत्र माने पाप करुथिबे ओ मने मने परमेश्वरंकु परित्याग करुथिबे एही रूपे आयुब सर्वदा कला केमिति बापा बापांकु प्रभुंकु भय करिबा केते केते निहाती आवश्यक रही एही प्रकार से मोर पुओ देखला बेले भल दुसछि मो झियो देखला बेले भल दुसुछि प्रार्थना रे मध्ये बसुछि बाइबल मध्ये पढुछि काळे मने मने से परमेश्वर को परित्याग कर पाप कर देथिबो केमिति आयुबंकर जीवन परमेश्वरंकर भय करुथिबा व्यक्तिंकर जीवन एही प्रकार आमे सकाळे उठुनु पिला माने सोइबा पूर्व तो आमे सोउनु ना जाई किना पिला मान को मुंडो ऊपर हाथ रखी प्रभु ए मोर पुओ प्रभु को पाओ मो झियो प्रभु को पाओ बेले बेले पालक मत डके आसंतु आज्ञा आ पुओ झियो पाटी प्रार्थना कर देबे मुंडरे हाथ रखी आमे केते बेले डाकबु जरो हेले डाकबु आमे पिला एग्जाम देला बेले हम डाकबु आमे प्रिय माने एई प्रकार बोझ प्रभु मो पुओ माने तुम सुरक्षा घेरा रे रहंतु बुझंतु एडा पढंतु लूक 10:30 आगु बढ़िबा आमे सारी दबा अछि त किशोर चाहिँ प्रसंग धरी कहिले जणे लोक जेरुसालेमरु जिरिहको जाऊ जाऊ डकायत मानक हाबुडरे पड़िला सेमाने ताहार लुगापटा छड़ाई नै ओ माडो मारी ताहाको दरमरा अवस्था रे छाड़ी चाली गले जेरुसालेम रे मारी परना जेरुसालेम रे काहे की मारी परना से सुरक्षा घेरा मध्य रे अछंती हमर पुओ जे मान हाई जंप करबे ना डेई जोते से मान से जेरुसालेम होची ऊपरे थिबा स्थान पहाड़ मध्य रे उच्च स्थित थिबा स्थान ए व्यक्ति कोन करूची जेरुसालेम रु जिरिहो बाटो धरिची, ये माडो न खाइले किए खाइबो
से लेखा गला जे डकायत मानकर हाबुडरे पड़िला डकायत माने जेरूसालेम रे अछंती मात्र से किछि करि परिबे नाही से माने फांदो पाची धीरे करी बिस्कुट देखे खुसरे किने बाहर को आणुचंती ता पछे छेचुचंती आ ए प्रकार छेचा खाइचंती कागमे कोइ पारुना दर मला अवस्था रे डकायत मान का हाबुड काहे कि आमे या सुरक्षा घेरारो बाहर को छिबा सुरक्षा मध्य रे आमे रहिबा परमेश्वर आमको से प्रकार सुरक्षा घेरा मध्य रखी पछे जो समय आमको परमेश्वर चाहूचंती से समय से कौन कर अनुमति दउछ प्रथमे धन संपत्ति ऊपर अनुमति देले ता पछे तांकर पुओ झियो मानक ऊपर से अनुमति दउछंती मु बेसी लंबाइबा पई चाहे नाही सारिबा पई चाहे 5 मिनिट भितरे मु ए सब कथा आपन काहे कहे जे हमें केते सिक्योर अटु केते सुरक्षित अटु आमे दुनियार लोक पचारू नांती दुनियार लोक धनी मानी बड़ बड़ लोक मान सुरक्षा आमे परमेश्वर को दृष्टि रे बहुमूल्य अटु आमे परमेश्वर आमको सुरक्षा दियंती से केवल दूत मान द्वारा सुरक्षा दियंती नहीं गीत संहिता 121 लेखा गला जे से आम मान को सुरक्षा देबा पई से निजे निद्रा जानती नहीं कि घुमांती नहीं बोल लिखा जाए आज आम स्वास्थ्य उपरे से आमको सुरक्षा देवा परमेश्वर आम धन संपत्ति उपर सुरक्षा दउचंती आम पुओ झियो उपर सुरक्षा दउचंती आ जेतेबेले आम पुओ झियो उपर किछि विषय घटुछि आमे प्रभु को भय करूतिबा भाई भणी मान को जीवन रे से समय रे शैतान अनुमति पाई से सब गुडिक से करूछि प्रार्थना प्रभु को भय करिबाटा उपवास उपासना केते निहाती निहाती इंपोर्टेंट विषय गुडी ए सब को अवहेला करंतु नहीं प्रभु घोषराई देबे कि बोले हम कोई थाउछ ना प्रभु पाखे नथिले शैतान घोषराई दबो से घोषरा घोषरा करी बसे भाई यदि आमर जीवन रे रोग आसीछि केमिति आमे पाप कले रोग आसे नहीं पाप कले मते रोग आसे मात्र आइबो जीवन में केमिति देह सारा फुटका फुटका ही गला आइबो कौन पाप करे नहीं शैतान परीक्षा करूची ए रोग समय रे ए समस्या समय रे आम पार्टी रु परमेश्वर को विरुद्ध रे कथा परमेश्वर को निंदा देला परी कथा आमे जे प्रकार कहिबा एहा शैतान चाहे मात्र परमेश्वर आमको आइबंको जीवन द्वारा से सिखाउचंती धन संपत्ति धनी हेतिले मध्य प्रेज द लॉर्ड हालेलुया सब हारी गला परे सब सरी गला परे मध्य प्रेज द लॉर्ड हालेलुया आइबो से 1:21 रे जो आराधना करिसंती से सब थिला बेले मध्य सेमितिया का आराधना करूथिले सब सरी गला परे मध्य सेमितिया का आराधना करू सेति पई मोर धन संपत्ति जा बढ़ू कमु म जायासा नहीं मोर प्रभु को मु भय करूथिबी आ प्रभु को मार्ग रे मु चलबी कारण परमेश्वर से त्रिगुण सुरक्षा मते दियंती मोर धन संपत्ति पर सुरक्षा दियंती मो पोछो पर सुरक्षा दियंती आ मो निजर स्वास्थ्य ऊपर मध्य से सुरक्षा दियंती सेति पई गणना 23 लेखा होला जे इस्राएल विरुद्ध रे कोनोसी गणकथा नहीं आम के पांगी पारिबे नहीं आम के नष्ट करि पारिबे नहीं आम विरुद्ध रे कोनोसी मंत्र पाठ कले मध्य ता सफल हेबे काहे के हेबो नहीं आमे बहुत बाइबल जानि दिछु तांको भय करूछु बोली से सुरक्षा हमके दउछ सुरक्षाकारी परमेश्वर सुरक्षा कवच रे यदि हमर सब विषय परमेश्वर को सुरक्षा कवच मध्य रे रहु बोल चाहूछु आमे सो परिवार परमेश्वर को आमे भय करिबा देखा गला ना गीत संहिता 128 रे से आपड़ा परिश्रम रो फल भोजन करी आज आमे परिश्रम करे आनुछु के भोजन करिवो जे सदा प्रभु को भय करे आमे परिश्रम करिवो हमर पुओ झियो पई अन्य माने नै किना सेमान को नष्ट करछन तांकर फल पाउछंती शैतान ताको व्यवहार करूछंती माता प्रभु को हम भय करिबा प्रभु को जदि आमे भय करिबा आइबं को परि गोटे आत्मिक धार्मिक व्यक्ति आमे हेबा परमेश्वर जो प्रतिज्ञा आइबं को जीवन रे कले जो सुरक्षा आइबं को जीवन रे देइछंती हमको मध्य से देइछंती सेदि पाए आमे शैतान को कोनोसी प्रकार में भय न करी परमेश्वर को भय करी तांकर सुरक्षा कवच मध्य रे आमे रहिबा प्रभु आमान को ए शिक्षा द्वारा प्रचुर आशीर्वाद करंतु आमेन।